imaginamos mundos diferentes. Yo soy de Cali, una ciudad que es al sur del país, y crecí en la época justo cuando acababan de derribar a todos los capos de los carteles. Y la ciudad ingenuamente pensó que con acabar con esos capos iban a acabar con el mercado. Somos esa generación que empieza a decir que vamos a salir de la mentira porque acabando los capos no vamos a acabar el mercado y eso lo sabemos muy bien. Mi nombre es Isabel Pereira Arana, yo coordino la línea de política de drogas en un centro de estudios que se llama De Justicia, acá en Bogotá, y junto con varias de ustedes hemos organizado y hemos sido parte del comité local de la conferencia. Es un honor recibirles y moderar este panel para hablar del sur. En muchos países del sur y particularmente en los países de donde son los panelistas que nos acompañan, la prohibición creó y fortaleció órdenes y desórdenes armados. Hemos vivido bajo su incertidumbre y bajo su violencia. También en el sur, en el nombre de la guerra contra las drogas, nuestra soberanía, nuestra autodeterminación se ha puesto en disputa. Para nosotras acá, las drogas no son un asunto de allá, no es un tema de otras personas, está relacionado con las vivencias personales que tenemos como personas. Pero también en nombre de la guerra contra las drogas, especialmente acá en el sur, se nos ha nombrado, como dijeron en la plenaria del día 1, el patio trasero. Nosotros no somos el patio trasero de nadie, somos la casa completa. Pero también por eso reformar las políticas de drogas es distinto estando acá. Esas fronteras difusas entre órdenes armados, legales e ilegales, el protagonismo que ha tenido el narcotráfico en nuestra historia y la herida nacional que representa para tantas personas, hace que hablar de drogas y hablar de convivir en paz con las drogas sea altamente sensible, pero también un acto revolucionario. Me acompañan hoy 4 panelistas brillantes que tienen mucho que decir sobre esa experiencia de vivir y resistir a la guerra contra las drogas desde el sur. Entre estas experiencias vamos a escuchar qué significa hablar, habitar y defender la Amazonía en el Brasil, qué significa reconocerse y agenciar movimiento y cambio como persona que usa drogas en Kenia, qué significa representar a Colombia en las Naciones Unidas con todas las presiones que eso implica, qué significa estar en el Congreso y pedir que la reducción de daños sea ley. Las experiencias de los panelistas de hoy y lo que han hecho para el movimiento son, como dice el título de la plenaria, unos reales temblores para el sistema. Sacuden a un aparato que cree que tiene las respuestas, el control y el monopolio. Desde acá, desde la sociedad civil, desde los movimientos, desde los gobiernos progresistas, desde Colombia, desde el sur, no nos cansaremos de recordarle a este sistema que la prohibición no es solo una afrenta a la salud de las personas que usan drogas, ni tiene efecto solamente sobre esa población, sino que acá la prohibición amenaza la democracia, la paz y los derechos humanos. Seguiremos firmes en defender y proteger la autonomía personal, pero también la autonomía nacional como esta casa completa que somos. De tener el control y la soberanía de decidir cómo y para qué invertimos nuestros recursos. Me he preguntado mucho en estos días por el liderazgo, porque este panel se titula así, Liderazgo desde el Sur Global. Pero lo que exhiben los panelistas hoy es una muestra de que el liderazgo es poderoso cuando convoca a compartir, a sostenernos y acompañarnos juntas. Hoy celebro que estén ustedes aquí para seguirnos sosteniendo. Y con eso le doy paso entonces a los panelistas. En primer lugar, y es un honor para mí recibir a la colega y embajadora Laura Gil. Aquí paso a inglés porque tengo las bios en inglés. Her Excellency Laura Gil is the ambassador of Colombia to Austria and designate non-resident ambassador to Croatia, Slovakia, Slovenia, and the Czech Republic, and a permanent representative to the United Nations and the international organizations in Vienna since August 1, 2023. Ambassador Hill also holds the presidency of the Group of 77 in China and the Vienna chapter for the period 2024-2025. Her Excellency Hill is an internationalist committed to the defense of human rights and a gender transformative approach in foreign policy. With national and international experience in peacekeeping, peace building, and democracy promotion, dedicated to the internationalization of Colombia through public service, private consultancy, and collaboration with both traditional and alternative media. In 2022 and 2023, she served as Vice Minister of Multilateral Affairs, a post in which she was responsible for coordinating and implementing Colombian positions before international organizations and other fora.
She was a Stanford University's Draper Hills Fellow 2015 and a National Endowment for Democracy Fellow in 2020. She also became a well-known public figure working in political and international analysis for media. But she also became very wide known for being the one who revolutionized Vienna and put the earthquake into the Vienna space that had been so dormant for so many years. So it is my pleasure to welcome Ambassador Hill. You have the floor. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por esperarme. Tuve un pequeño accidente de tránsito ayer que estoy caminando muy lentamente y todo lo hago en cámara lenta. Muchas gracias. Es un honor para estar aquí y es un honor que me presente Isabel Pereira de Justicia. Y es un honor dirigirme a ustedes, colegas, delegados, amigos, para reflexionar sobre el camino que hemos recorrido juntos y el notable hito que hemos alcanzado con la adopción de la resolución de Colombia en el 68º periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes. Y permítanme comenzar con un mensaje tan sincero como necesario. Muchas gracias. Gracias a las organizaciones de la sociedad civil, a nuestros socios académicos, a nuestros estados aliados, afines, a cada defensor, investigador y formulador de políticas públicas que ha contribuido a este largo, difícil, en ocasiones absolutamente agotador camino hacia la reforma de las políticas de drogas basada en la evidencia científica y centrada en las personas. So allow me to say this in English because I want you to hear in my own voice. And allow me to begin with a message as sincere as necessary. Thank you. Thank you very much. Thank you to civil society organizations, to our academic partners, to member states that contributed to our work, to every advocate, researcher, policymaker who has contributed to this long and at times very, very difficult journey toward evidence-based, people-centered drug reform. Entonces, una de las lecciones más valiosas que he aprendido en el servicio público es que un gobierno nunca se equivoca cuando se compromete de manera sincera y constructiva con la sociedad civil. And I want to say this in English too. One of the things I learned in public service is that a government never gets it wrong when it works sincerely and constructively with civil society, both national and international. Cuando Colombia comenzó a diseñar una nueva política nacional de drogas, una que priorizara medios de vida sostenibles para los pequeños cultivadores de coca y que redirigiera el enfoque punitivo hacia los eslabones más violentos y dañinos de la cadena de tráfico, se hizo evidente que la diplomacia internacional sería esencial para reforzar esa transformación. Sin embargo, nuestra estrategia carecía de una hoja de ruta clara a nivel internacional y mucho menos de una hoja de ruta clara en Viena ante la Comisión de Estupefacientes. Y ahí fue donde muchos de ustedes intervinieron. Cuando llegué a Viena,
hace 2 años, van a ser 2 años el 1 de agosto, la sociedad civil me ayudó a encontrar el camino. Compartieron con nosotros sus investigaciones, sus testimonios, sus experiencias. Nos recordaron lo que está en juego, las vidas afectadas y las comunidades que esperaban el cambio. Y juntos, y esto lo enfatizo, es sinceramente, juntos comenzamos a trazar un rumbo. When I arrived in Vienna 2 years ago, civil society helped me find the way. We had no clear path back then. You shared your research, your testimonies, your expertise. You reminded us what's at stake, the lives affected, and the communities awaiting change. And together, we began to chart a course. And I sincerely, and many of you know this, we charted it together. Ese camino que construimos juntos, ustedes y nosotros, nos condujo a una coalición de más de 60 países afines que apoyaron tanto la resolución de reducción de daños como la actual resolución de 2025. Esta coalición reflejó fielmente al grupo que firmó la declaración conjunta en el segmento de alto nivel de la Comisión de Estupefacientes en marzo de 2024, donde exigimos todos juntos una revisión crítica del régimen global de drogas actual. Y esta no es una coalición pasiva que solo saca pronunciamientos, es una coalición activa, estratégica y más que nada valiente. Para la resolución de reducción de daños del año pasado, como muchos de ustedes saben, la presión fue intensa. En las últimas horas, antes de llegar a la votación, hasta el mismo dueño de la resolución, Estados Unidos, estaba pidiéndonos privilegiar el consenso. Y nosotros, Colombia, nos negamos. Nos mantuvimos firmes y prevalecimos. Y por eso otro país se vio forzado a llamar el voto. Pero fue nuestra posición firme, la única en el país, en este grupo de países afines, la única delegación que estaba autorizada, empoderada para llamar un voto si reducción de daños era retirado de la resolución, éramos nosotros. Y por eso fue tan clave que nosotros nos mantuviéramos firmes, lo hicimos y prevalecimos. Para la resolución de este año no escatimamos esfuerzos para conseguir apoyos. La delegación de Colombia se comprometió directamente con cada Estado miembro de la Comisión, tanto con aquellos con representación en Viena como aquellos sin ella. Celebramos reuniones bilaterales y les quiero decir que pocas veces se ha hecho en Viena lo que nosotros hicimos. A nivel de embajador, mantuvimos reuniones bilaterales con cada uno de los países presentes en la Comisión de Estupefacientes. Hablamos con quienes estábamos de acuerdo y más aún con quienes no lo estaban. A nivel de expertos se replicó la misma experiencia de reuniones bilaterales. Para esta resolución, entre reuniones bilaterales y reuniones multilaterales, a medida que se iban conformando grupos pequeños de países con coincidencias, nosotros creemos que debemos haber tenido más de un centenar de resoluciones. Hasta el último minuto estuvimos convenciendo a los países de que nos apoyaran. Trabajamos con China, que era un no asegurado para convertirlo en una abstención.
Trabajamos intensamente con los estados árabes también para transformar su escepticismo en abstenciones. Introdujimos cambios significativos a lo que habíamos presentado en la resolución original, para atender preocupaciones y construir consensos. La resolución que adoptamos no es la que presentamos, y eso es un factor de orgullo para nosotros, porque así es como debe ser, porque el cambio verdadero nunca se impone, se persuade, se persevera en la persuasión, y eso hicimos, construimos en Viena a través del diálogo, la negociación y la convicción. La resolución fue adoptada mediante votación, 30 a favor, 3 en contra y 18 abstenciones, rompiendo con el antiguo consenso de Viena como lo habíamos hecho el año anterior. Y ese momento marcó una ruptura histórica con una norma de unanimidad forzada que condenaba a Colombia y de hecho nos condenaba a todos y todas en cualquier lugar del mundo. Y esto no es poca cosa, es la señal de que el debate global sobre las drogas ha entrado en una nueva fase, una que valora la rendición de cuentas más que el silencio y el progreso más que la inercia. Y quiero parar aquí para darles unas palabras de lo que yo sentí cuando yo llegué a Viena. Sentí que estaba entrando en un universo fosilizado donde nada pasaría. Y 2 años después, no puedo creer que estemos donde estamos. Así que otra vez, muchas gracias por estar al lado nuestro. Lo que tenemos ahora es que conseguimos lo que por tanto tiempo habíamos pedido, que es la revisión independiente del régimen global de drogas. Ahora tenemos el plan de una estructura para un panel independiente de 19 expertos, un grupo diverso y multidisciplinario con representación en todas las regiones del mundo. Este panel entregará sus recomendaciones en 2027, analizando el régimen de control internacional de drogas desde múltiples enfoques: salud pública, derechos humanos, justicia penal, desarrollo sostenible, seguridad, equidad económica, sostenibilidad ambiental. Esperamos que todos estos enfoques sean introducidos y la resolución conforma el panel con 19 expertos, 10 nombrados por la Comisión de Estupefacientes, 2 por grupo regional, 5 por el Secretario General de Naciones Unidas, 3 por la Junta Internacional de Estupefacientes y 1 por el director de la Organización Mundial de la Salud. Es nuestra responsabilidad asegurar que quienes presten sus servicios en este panel lo hagan con una verdadera vocación de independencia. Y en eso también les pedimos ayuda. Tenemos que asegurarnos, tenemos que estar pendientes de que todo que el esfuerzo que hicimos para conseguir este panel culmine en un ejercicio de independencia. Entonces, este panel, a este panel le buscamos también espacio para otras agencias relevantes de Naciones Unidas y no solamente la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito. Queríamos asegurar que otras también tuvieran un papel significativo, porque nosotros creemos que hay que practicar lo que se predica,
we believe in walking the talk. Entonces, eso requiere que si nosotros creemos en la coordinación, en la necesidad de coordinación del sistema de Naciones Unidas, también teníamos que reflejar eso en la resolución. Ahora tenemos un plan que hay que armar y que tiene que empezar a trabajar. Debemos evaluar costos, estamos en el proceso de hacer eso con Naciones Unidas, definir la composición final, estamos viendo los términos de referencia para elegir a los a los expertos. Les quiero recordar que en este momento esta resolución ya deja de ser la resolución de Colombia, es la resolución de la Comisión de Estupefacientes. Entonces, tenemos que involucrarnos y trabajar con la Comisión para que esto salga de la mejor manera posible. Eso implica trabajar con la presidencia que tiene India en este momento y mantener el foco en lo que necesitamos, un proceso creíble, inclusivo, eficaz. Y esto es solo el comienzo. Esta resolución no es el objetivo final, es un vehículo. Nos corresponde a todos asegurarnos que cumple con su promesa. Para nosotros es el inicio de la conversación. Vivimos tiempos muy difíciles, pero incluso en este contexto hemos demostrado que la diplomacia, cuando se guía por el coraje y se respalda en la colaboración, puede marcar la diferencia. So, I'd like to emphasize the following. The resolution was hard fought. It was very, very hard to get this resolution, believe me. But it's not an end in itself. The resolution is the beginning. This is the initiation of the conversation in Vienna. So, we have to ensure this beginning delivers. And I know we're living through hard times, but even in this very complicated geopolitical context, I think Colombia has shown the brave diplomacy when it's guided by honesty and emphasizes collaboration can deliver results. We will continue talking to everyone, those who think like us and those who do not agree with us. Además de ser embajadora en Viena ante los organismos de Naciones Unidas, también soy embajadora ad hoc de Colombia para la política global de drogas. Y eso significa que tengo que coordinar la acción internacional de nuestro país en todos los escenarios internacionales. Y si bien nosotros hemos recuperado a Viena la hemos dado el dinamismo que requería una comisión como la Comisión de Estupefacientes. Tenemos muchas otras apuestas en otros escenarios. Por ahora, tenemos
una estamos en discusión con ustedes, con la sociedad civil, con otros países sobre una resolución en el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra para asegurarnos que derechos humanos sea un enfoque garantizado en las políticas de drogas y para que que no hay eficaces. Y lo que les quisiera decir para es lo que pudimos subir a la vanguardia en Viena, pero fue realmente nuestra construcción de una masa crítica de apoyos, de gobiernos frustrados con el status quo, de una sociedad civil comprometida con la reforma y de personas cuyas vidas y derechos exigen algo mejor. Y fue construir una masa crítica a través de todo esto que nos permitió lograr lo que finalmente logramos. Y estamos muy felices de nuestras victorias, pero tenemos bien claro que son solo un paso. Quedan muchas más batallas por luchar, más conciencias por transformar, más vidas por proteger. Y mientras avanzamos, les prometo que Colombia seguirá siendo un socio en este camino, un puente, un convocante y por encima de todo, un aliado en la búsqueda de justicia y dignidad para todos. Esto es solo el principio, apenas estamos comenzando. So, I'd like to say my final words in English too. What we achieved in Vienna, we're very proud of what we achieved in Vienna, but it was not the work of a single country. It was the work of many, of governments frustrated with the status quo, of a civil society committed to reform, and of people whose lives and rights demand something better. We celebrate our victories, but let us remember they are only one step forward. There are many more battles to fight, more minds to change, and more lives to protect. And as we move forward, I promise you, I really promise you, that Colombia will remain a partner on this journey, a bridge, a convener, and above all, an ally in the pursuit of justice and dignity for all. Muchísimas gracias. Thank you. Muchas gracias, embajadora. Los que seguimos Viena y creo los que no seguimos Viena, estamos viendo que la embajadora hizo lo que se pensaba imposible y es hacer que Viena sea interesante y seguirá siendo interesante por muchos años más. Así que tenemos mucha gratitud, mucha admiración y también el compromiso para seguir caminando juntos. Y caminando juntos no en una división de acá unos, allá los otros, sino, como nos decía la embajadora, establecer diálogos y seguir construyendo esos puentes y la colaboración que sabemos hacer. Ahora vamos a escuchar la experiencia desde el Congreso de Colombia. Voy a darle la palabra al representante Daniel Carvalho Mejía. Me paso a inglés de nuevo. Daniel Carvalho Mejía is a civil engineer, urban planner, and policymaker who brings a deep commitment to sustainability, personal freedoms, and evidence-based drug policy reform.
with a master's in urban planning from the French Institute of Urbanism and a second government and public policy from EAFIT, Daniel careers bridges technical expertise and public service. He served 2 terms as a Medellin city councilor and now represents Antioquia in Colombia's House of Representatives for the term until 2026. Daniel has championed progressive policies at the intersection of public health, mobility, and urban justice. In Congress, he is a leading voice for environmental protection, cultural development, and the advancement of individual rights. He is a co-author of landmark legislation to regulate adult-use cannabis and the principal author of Colombia's first bill focused on harm and restriction of the use of psychoactive substances. Daniel, es un honor. Muy buenos días a todo el mundo. Gracias por estar aquí. Bienvenidos a Colombia, bienvenidos a Bogotá, la capital de un país que durante décadas ha sido tal vez el escenario más doloroso de la mal llamada guerra contra las drogas. Una guerra que en realidad ha sido una guerra contra las personas y contra los países del sur. Quiero contarles que este país también ha sido y es un territorio de resistencia, de innovación y de esperanza. Esta tal guerra contra las drogas se ha librado en nuestros territorios y nos ha costado numerosas vidas y además nos ha costado la imposibilidad de imaginar un presente y un futuro diferentes con sustancias que han convivido con la humanidad durante siglos o incluso milenios. Durante más de 50 años nos hicieron una promesa bastante simple: más represión igual menos drogas. En realidad solo nos cumplieron con la mitad de la promesa, ¿sí? La parte de la represión, porque los resultados son bastante elocuentes. Cada vez hay más sustancias disponibles, cada vez las sustancias son más fuertes, cada vez hay más usuarios de estas sustancias. Y no se ha resuelto el narcotráfico, no se han resuelto los problemas de salud de las personas y dejó en el atraso a numerosos países como el nuestro, como el mío, que terminaron siendo víctimas de su propia riqueza geográfica, climática, territorial. En Colombia nos hemos gastado más de 76 billones de pesos en la guerra contra las drogas. Estos son 20.000 millones de dólares o 20 billones de dólares en inglés. ¿Y cuáles han sido los resultados? Tenemos comunidades rurales atrapadas en un ciclo eterno de ausencia del Estado, presencia de grupos armados y dependencia de un mercado declarado ilícito. Tenemos comunidades urbanas como la de mi ciudad, Medellín, donde toda una generación quedó marcada por la violencia, una generación de viudas, una generación de huérfanos, una generación que perdió numerosos valores, entre ellos el más preciado, que es el valor de la vida. Tenemos una estigmatización total y frecuente de los usuarios, no solo por parte de la sociedad civil, sino por parte del mismo Estado. Tenemos, como lo dije ahora, billones de dólares invertidos en la guerra y muy pocos, por decir nada, invertidos en el desarrollo social, en la salud. Y finalmente, tenemos ríos de sangre, corrupción y fortalecimiento de los grupos ilegales. Porque si hay un mercado más rentable que el de la droga, es el mercado de la guerra contra las drogas. Este paradigma de la guerra contra las drogas, después de 50 años, no ha logrado resolver los problemas y, sin embargo, el mundo se sigue resistiendo a cambiar de paradigmas. Mientras combatimos esa idea errada, surge la necesidad del enfoque de la reducción de riesgos y daños como la alternativa más eficaz, una alternativa basada en evidencia, basada en argumentos y en formas creativas de gestionar y regular el uso de sustancias. Por eso celebro que esta conferencia se celebre hoy en mi país, que ha sido tal vez uno de los que más vidas ha pagado en esto. No se trata solamente, hablo de la reducción de riesgos y daños, de repartir jeringas, muchas veces lo reducen a eso. Se trata de reconocer que la abstinencia no puede ser la única oferta del Estado.
ni de la sociedad. Tenemos que reconocer que muchísimas, cientos, millones de personas en todo el mundo consumen sustancias y que la única política pública no puede ser la prohibición. Tenemos que reconocer sobre todo que una enorme mayoría de esas personas consumidoras no tienen problemas de consumo, no representan consumos problemáticos, no son un problema para la sociedad. En nuestro país tenemos políticas de prevención del consumo, excelente, y tenemos políticas para aquellos que caen en consumos problemáticos, maravilloso, y en la mitad estamos la mayoría de ciudadanos adultos que tenemos consumos que no tienen por qué ser problemáticos. Algunas cifras dicen que cerca del 87% de los consumidores no presentamos consumos problemáticos. ¿Por qué no tenemos políticas públicas para ellos? En mi país y en muchos otros países del mundo y de la región. Sin embargo, pese a estas evidencias, los estados siguen concentrando los recursos en la represión y el castigo. Alrededor de 60 veces más de lo poquito que se invierte en reducción de riesgos y daños se destina para la guerra, el castigo y la persecución de los usuarios. 60 veces más, y todo eso para aumentar el problema y para no resolver la situación de los países y para no salvar vidas. Es clarísimo que es un enfoque equivocado. A pesar de todas estas dificultades, de este discurso que nos han impuesto, debo decir que hay muchas organizaciones sociales, comunitarias y académicas que le han puesto el pecho al reto y han sacado adelante el discurso, el enfoque y la argumentación alrededor de la reducción de riesgos y daños. Ellos han sido los precursores de esta transformación que hoy estamos empezando a celebrar y han sido los responsables de salvar miles, quizás millones de vidas en el mundo. Y yo sí quiero aprovechar que muchos de ellos están aquí para pedir un aplauso para todas esas organizaciones. La sociedad civil y la academia han hecho su tarea, ahora le toca al Estado. Es por eso que, acompañado de diferentes congresistas y con el apoyo de organizaciones académicas, civiles y con el apoyo del Gobierno Nacional, presentamos en el Congreso de la República un proyecto de ley de reducción de riesgos y daños. Voy a mencionar los 5 puntos más importantes de este proyecto. Primero, obviamente, reconocer legalmente el enfoque de reducción de riesgos y daños como una política pública en Colombia. En segundo lugar, muy importante, brindarle seguridad jurídica a todas las organizaciones sociales y comunitarias que trabajan desde ese enfoque, porque hoy no la tienen. Tercero, esto no es únicamente tarea del Estado, también le corresponde tener responsabilidades al sector privado, a la discoteca, al bar, a los organizadores de grandes conciertos donde sabemos que hay consumo. Cuarto, fortalecer los sistemas de información, monitoreo y alertas tempranas para que sepamos qué es lo que está circulando en nuestro territorio y podamos decirle oportunamente a los usuarios. Y quinto, tenemos que fomentar la investigación científica y la participación social en la construcción de estas políticas públicas. Un proyecto de ley en Colombia requiere 4 debates, ya llevamos 2, esperamos que la próxima semana se debata por tercera vez. Deséennos suerte, por favor, y ojalá haya expresiones públicas de apoyo a nuestro proyecto de ley. Gracias. Yo, como político, seduje a mis electores con una propuesta basada en una visión vanguardista de la sociedad. Creo que podemos construir ciudades y sociedades donde se valore la naturaleza, donde convivamos sosteniblemente con ella, donde valoremos la cultura y la creatividad y sobre todo donde valoremos y defendamos las libertades individuales para que cada persona pueda ser y disfrutar de quien es sin limitaciones y sin molestar a los demás. En el Congreso de Colombia
Defiendo la idea de que la búsqueda del placer es también un objetivo legítimo, es también un objetivo político. El derecho al goce, a la libertad del cuerpo, a decidir sobre uno mismo, debe ser defendido ante tantos intentos de domesticación que vivimos permanentemente. A esto, en mi agenda, la he llamado la política del placer. Una política que no se limita a evitar el sufrimiento, a evitar el problema, sino que aspira sobre todo al bienestar, al disfrute de la libertad, al cuidado de nosotros mismos y de los demás. La política del placer, pues, es una ética de la responsabilidad individual y colectiva. Yo creo, amigos, que la gestión responsable del placer es uno de los grandes retos del ser humano en el siglo XXI. Porque la gestión responsable del placer es salud, la gestión responsable del placer es convivencia y la gestión responsable del placer es sobre todo libertad. Porque no queremos que haya más personas adictas. Y no estoy hablando únicamente de sustancias, estoy hablando de tecnología, de apuestas, de todo tipo de factores que hoy en día generan adicción y nos quitan libertad. Los cambios, este tipo de cambios toman mucho tiempo. En Colombia, por ejemplo, llevamos una década en la que ya aceptamos el valor medicinal, curativo y terapéutico del cannabis y ha sido una lucha muy difícil. Ahora emprendemos un camino donde la reducción de riesgos y daños, que antes era estigmatizada, hoy empieza a ser aceptada y en esto hay que agradecer y felicitar a nuestra embajadora Laura Gil. Qué pena repetir el aplauso para ella, porque ha sido realmente clave en este cambio y hoy está a punto de ser una ley en Colombia. Considero, para terminar, que necesitamos seguir caminando con responsabilidad, con evidencia, con argumentos, para seguir convenciendo poco a poco a las nuevas generaciones y a los tomadores de decisiones de que podemos soñar con un mundo donde las prioridades cambien, donde primero estén la vida, la convivencia y el sano ejercicio de nuestra libertad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, representante Carvalho, y estaremos, por supuesto, atentas, ojalá, a la aprobación del proyecto de ley. Es un momento donde necesitamos que muchas cosas empiecen a pasar rápido. Creo que también hay una discusión de fondo sobre cómo el Estado se esfuerza tanto en obsesionarse por la abstinencia, y es la abstinencia y el miedo a la embriaguez la que se financia. Finalmente, 20 billones decías que se destinan a la guerra contra las drogas es por intentar sostener unos sistemas de control que le tienen mucho miedo a la embriaguez y quieren una sobriedad, y la sobriedad permanente, pues todos sabemos aquí que no es posible. Esta distorsión de uso de recursos es lo que queremos revertir. Ahora le vamos a dar la palabra a Dandara Rutson. I'm going to switch to English for the bio. Dandara Rutson is a distinguished Afro-Brazilian trans activist and human rights defender based in Altamira, Pará, in the heart of the Amazon. She has dedicated her life to defending the rights and dignities of communities most impacted by state violence, systemic racism, and discrimination. Dandara is the founder of Lesbitrans, a groundbreaking organization that champions the rights of LGBTQIA+ individuals across the Amazon region. She has served as a project advisor at the Black Initiative for a New Drug Policy and is an active member of RENFA, Brazil's national network of anti-prohibitionist feminists. As a former national rapporteur on human rights for the DESCA platform, she led the national agenda on racism, public security, and lethal violence, bringing critical attention to state-sponsored violence against Black and trans communities in Brazil. Dandara's work stands as a powerful example of grassroots leadership in transforming policy, challenging prohibitionist paradigms, and advancing justice from the margins to the center. Please join me in welcoming Dandara Rutson.
Bom dia a todos, a todas e todes. Primeiramente, eu gostaria de saudar a Exu, o Senhor da comunicação, o Senhor dos caminhos na minha cultura, e que Ele guie nossos diálogos e guie minhas palavras. Como já fui apresentada, sou Dandara Hudson, eu sou uma mulher travesti negra, pesquisadora, graduada em Direito. Faço parte da organização da Sociedade Civil Iniciativa Negra por uma Nova Política sobre Drogas e Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, além de compor coletivos locais na Amazônia brasileira, como o Coletivo Amazônico Lesbitrans. Sou de uma família ribeirinha e, para contextualizar, ribeirinho, ser ribeirinho, é você nascer na beira do rio e depender do rio e da floresta para viver e para desenvolver os seus modos de vida. Então, eu venho de uma família ribeirinha e eu vivo atualmente no Brasil, mais precisamente no estado do Pará. O local exato onde eu vivo eu não posso mencionar, porque atualmente sou ameaçada de morte por conta da luta contra a mineração e contra as hidrelétricas e pelo direito à terra no Brasil. E a região onde vivo mais especificamente, como defensora de direitos humanos, é a região do Médio Xingu. Minha luta principal se concentra na região do Médio Xingu. E para contextualizar, o Médio Xingu é onde foi construída a hidrelétrica de Belo Monte, que é a terceira maior hidrelétrica do mundo, a segunda maior hidrelétrica do Brasil, e que desalojou mais de 15 mil famílias para reassentamentos urbanos coletivos, sem nenhuma estrutura de sobrevivência. E a luta contra Belo Monte, contra a hidrelétrica, porque apesar da hidrelétrica ter sido construída em 2012, a luta começa na década de 80, ainda na ditadura militar. Meus pais lutaram contra essa hidrelétrica. É uma luta que eu herdei. Me desculpem a emoção, é porque eu perdi meus pais recentemente, os dois. Nós fomos deslocados para os reassentamentos urbanos coletivos, retirados do nosso território por Belo Monte. Uma das condições para que ribeirinhos fossem retirados daqueles lugares eram que ficassem, no máximo, a 1 quilômetro longe do rio. As famílias foram colocadas a cerca de 20 quilômetros longe do rio. A minha mãe faleceu recentemente após 10 anos de Belo Monte. 10 anos. No atestado de óbito dela, apesar de estar acidente vascular cerebral, a minha mãe sucumbiu à tristeza. A minha mãe sucumbiu a uma depressão profunda de 10 anos, da qual eu não pude salvá-la. E isso faz e me dá forças para eu continuar na luta por direitos humanos. Então, quando falamos de paz e justiça, no que se relaciona à política de drogas, precisamos enfrentar diretamente a verdade de que não será possível alcançar um estado de paz e justiça sem a garantia do direito à terra, sem a reforma agrária e sem a participação direta de comunidades e povos tradicionais na construção de políticas públicas. Eu digo isso pois na Amazônia brasileira, comunidades inteiras estão sendo sistematicamente exterminadas por projetos de desenvolvimento que, em nome do falso progresso e aliados às guerras drogas, têm submetido famílias inteiras à violência, à falta de acolhimento. Um exemplo, como eu já dei, a própria construção da hidrelétrica de Belo Monte, que desaloja em 2012 15 mil famílias e coloca elas em lugares precários que hoje são territórios precarizados e que servem de cenário para o genocídio de jovens negros e ribeirinhos pela atuação letal da segurança pública e da polícia nesses territórios. Ou seja, mega empreendimentos são instalados,
desapropriam famílias, criam um cenário perfeito para a aniquilação epistemológica dessas comunidades. Além de serem vítimas destes empreendimentos, comunidades e povos tradicionais da região amazônica estão ficando cada vez mais impossibilitados de existirem em seus territórios e desenvolverem seus modos de vida e práticas tradicionais, pois estão em uma acirrada disputa territorial com o narcogarimpo, com o narcotráfico, muita graça. Vou retomar. Além de serem vítimas desses empreendimentos, comunidades e povos tradicionais da região amazônica estão ficando cada vez mais impossibilitados de existir em seus territórios e de desenvolverem seus modos de vida tradicionais e práticas sustentáveis, pois estão em uma acirrada disputa territorial com o narcogarimpo, facções criminosas e os cartéis do tráfico, que são grupos formados como resultado das políticas de proibição, tendo cada vez mais que abandonar seus territórios em decorrência dessas disputas. E um exemplo que eu dou aqui para vocês é de uma liderança quilombola que há gerações é artesã com sua família e coleta sementes na região amazônica em determinado território. E um determinado dia, ela foi com as filhas nesse local para coletar sementes. E havia homens fortemente armados, com caixas de madeira, com lona, com coisas que elas não conseguiram ver muito porque ficaram assustadas. E disseram a elas para elas nunca mais voltarem ali, esquecerem o que viram e voltarem. E elas tiveram que abandonar o território. Isso é o narcogarimpo, que é resultado das políticas de proibição, afetando diretamente comunidades tradicionais. E como resultado dessas políticas de proibição, essas disputas têm cada vez mais feito com que as comunidades abandonem seus territórios em decorrência das mesmas. Assim, além de observarmos que as políticas proibicionistas geram estes contextos de conflito pela terra, chegamos em um ponto interessante, onde, se observarmos mais de perto, percebemos como a agenda de política de drogas está também ligada diretamente à justiça climática e ambiental. Pois, uma vez que povos e comunidades tradicionais não podem reproduzir seus modos ancestrais de vida, que são ligados diretamente com as práticas sustentáveis, não podem também contribuir com a manutenção da floresta em pé e nem com os rios vivos. Ou seja, pelo aniquilamento da polícia, seja pelas disputas com o crime organizado promovido pelas políticas proibicionistas, afetando diretamente a luta contra a emergência climática e ambiental. Porque uma vez que as comunidades que mantêm a floresta em pé, mantêm o rio vivo, são retiradas dos seus territórios, elas diretamente não conseguem manter floresta em pé e rio vivo. E isso afeta diretamente a emergência climática. Por isso, eu volto a afirmar que a redução de danos para o alcance da justiça e da paz necessita incorporar a proteção e a segurança territorial de comunidades e povos tradicionais como uma de suas agendas prioritárias, assim como o direito à terra e a reforma agrária. Um projeto que está sendo realizado no Brasil, sob a coordenação de Rebeca Lehrer e com apoio institucional da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, que se chama Intersecção. Essa daqui é a revista desse projeto, está aqui. Faz essa conexão entre uso da terra, política de drogas e justiça climática, de maneira pioneira, sobre a perspectiva dos territórios que são afetados pela guerra às drogas. Essa revista ela é composta por vários artigos de autores brasileiros. Eu tenho a honra também de ter um artigo aqui, publicado, que fala sobre megaprojetos e guerra às drogas, onde é essa conexão.
Inclusive, esse projeto está com uma exposição aberta lá no primeiro piso, e eu convido todos a visitarem, a conhecerem mais sobre essas conexões. É onde tem aqueles cubos grandes ali, do lado direito, quando nós entramos. Então, visitem, revisitem essa exposição. Quando falamos do cenário brasileiro, não podemos deixar de lembrar que há 16 anos, o Brasil é o país que mais assassina pessoas transgêneras no mundo, sendo as mulheres travestis e transexuais negras as mais afetadas por esse extermínio. A maioria das pessoas assassinadas são trabalhadoras sexuais ou que vivem em situação de rua, nos mostrando como ações estratégicas de redução de danos e incidência política direcionada são vitais para contribuir com a proteção e o acolhimento dessas vidas. Como nos mostram trabalhos incríveis realizados por organizações brasileiras, como o Centro de Convivência é de Lei, Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, Escola Livre de Redução de Danos, Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, Tulipas do Cerrado, e várias outras organizações que, sem as quais a busca pela paz e justiça no Sul Global seria muito mais difícil. E eu gostaria de dizer para vocês que as lideranças dessas organizações, as pessoas que compõem essas organizações que eu acabei de citar, estão ali. Eu gostaria que elas ficassem de pé e vocês dessem uma salva de palmas para essas organizações que acabei de citar. São essas pessoas que tornam a luta no Sul Global menos difícil. Muito obrigada. E quando falamos em lideranças do Sul Global, na luta pela reforma das políticas de drogas, mais especificamente no caso do Brasil, não podemos deixar de destacar a liderança de mulheres negras nessa agenda, que, por um lado, lutam para sobreviver no país que é o terceiro do mundo com maior número de feminicídios e o quarto com maior risco de vida para defensores de direitos humanos. Digo isso para que não esqueçamos que lutar pela política de redução de danos é também lutar por direitos humanos. Sendo assim, não há como deixar de destacar o valente trabalho que nós, mulheres negras latino-americanas e caribenhas, desempenhamos neste cenário a partir das práticas do bem viver. Não haverá paz e justiça social enquanto não tivermos consolidadas políticas de redução de danos pautadas no acolhimento de corpos e existências diversas. Pois mulheres transexuais, travestis, homens trans, transmasculinos, pessoas não binárias e intersexo seguem à margem das estratégias de acolhimento como se estes corpos não fossem dignos de proteção, cuidado e afeto. Barreiras linguísticas, que são também armas de opressão do capital imperialista e burguês, principalmente quando se trata do Sul Global, devem ser vencidas. Hoje, ser de um país de língua oficial português, por exemplo, é sinônimo muitas vezes de silenciamento e esquecimento de narrativas. E não é só pelo Brasil. Existem outros países, como o caso de Moçambique, onde ocorrem mutilações de pessoas usuárias de drogas e são muitas vezes impedidos de serem narrados, apoiados e registrados por essa rede mundial de redução de danos, pode-se dizer assim, por muitos motivos, inclusive pela barreira linguística. Não podemos esquecer que, antes de tudo, a função da língua é comunicar, unir e aproximar, e não impor barreiras impenetráveis ao diálogo e ao cuidado. Não haverá justiça e paz enquanto pessoas usuárias de drogas não forem colocadas no centro das construções, discussões e disseminação das estratégias de redução de danos e deixarem de serem tratadas apenas como pacientes ou passíveis de serem cuidadas. Pois pessoas usuárias de drogas, além de definirem a base para as políticas de acolhimento e cuidado, são também pesquisadoras, defensoras de direitos humanos, elaboradoras de políticas públicas para a sua própria população por meio do seu próprio protagonismo coletivo. Ou seja, não haverá nada de nós sem nós. E não haverá saída
ou ao alcance da justiça e da paz na política de drogas sem a radicalidade de nossas ações. Uma vez que a conquista de direitos do povo e a manutenção da liberdade nunca foram conquistadas de forma pacífica, e sim conquistadas a partir de revoluções e disputas travadas desde nossos ancestrais, e conosco não será diferente. E por fim eu digo, se os açoites não pararem de nos bater, a Casa Grande também não terá paz. Fogo nos racistas. Muchas gracias, Dandara. Muchas gracias. Como les decía al inicio, lo que pasa acá es que todas tenemos alguna vivencia personal de lo que la guerra contra las drogas nos quita y nos roba. Y creo que ha sido un dispositivo de pensar que nuestras casas no son nuestras casas y nuestros cuerpos no son nuestros cuerpos. Muchas gracias. Ahora le vamos a dar la palabra a Ahmed Said. Ahmed Said is a trailblazing advocate from Kenya with over 14 years of experience in harm reduction and key populations programming. A founding member of the Kenya Network of People Who Use Drugs, KENPUD, and the executive director of KAWANPUD, he has worked tirelessly to ensure the inclusion of people who use drugs in national and regional decision-making spaces. From serving on the Global Fund's country coordinating mechanism in Kenya, and to his recent appointment as regional coordinator for African PUD, Ahmed has broken significant ground as the first person who uses drug to serve in several high-level positions. His activism opened doors for Kenya's first needle syringe distribution efforts and continues to inspire systemic change. Por favor, la bienvenida a Ahmed. Buenos días. Thank you. First, allow me to say thank you to the Harm Reduction International for bringing me here. And also just to say, when Dandara was speaking, I remember my first HR 23, my presentation was equally talking about who can hear us in terms of intersectionality. So please big up to Dandara for your presentation. Secondly, I want to also recognize Ambassador Laura. I was in the room last month when you were trying to defend the Colombian resolution. And yeah, it won majority of votes. And as at African Network of People Who Use Drugs, we are committed and we align and support the 2068 CND in Colombian resolution. And also, allow me also to recognize Diego Andres, because last year at the CND, we happened to get a platform at the high-level segment as community of people who use drugs. And Diego comes from Colombia, so for me it is a great wonders to have us here again at this platform, sharing a platform with a high-level political identity like Laura as an ambassador. So the people who use drugs can also share a platform with great people in this world. As I said, it is an honor to speak with you today as the coordinator of the African Network of People Who Use Drugs, representing a continent where drug use, drug policy, and harm reduction
is still entangled in a web of colonial legacies, state violence, inequality, and neglect. However, it is a continent whereby communities who are resilient, organized, and driving change from the ground to upwards. Harm reduction, as we practice, it is not just a set of health intervention. It is a movement that is political, cultural, economic, and also has a social force. It is rooted in human rights, bodily autonomy, and justice. And that movement is being shaped, reshaped by people most affected by punitive drug policies, and those are people who use drugs. Here in Latin America, I want to also give my humble recognition that you guys are not just merely service providers or service deliverers, but you are social disruptors. You are community builders. You've broken the silence that has been entangled by stigma and discrimination against people who use drugs. Big up to Latin America and Colombia. And it is time for us to shift from punishment to possibility. In many parts of Africa, drug policy remains dominated by outdated laws and colonial frameworks and selfish interests. The focus is still on punishment, surveillance, and criminalization of drug use. And not just targeting the people who use drugs, but also those who cultivate, transport, and sell. And yesterday I had the taste of Colombia, that all plants, and I'm glad tomorrow the greatest panelists will have something to say about, it's all drugs that we use are the gift of nature. So those who fight against the people who use drugs, they are just fighting against the universe and not us. And this punitive architecture really does not make us safe. It doesn't stop us from using drugs. It doesn't stop us from being who we are. It just stops us from accessing healthy and dignity as people, as human beings. It drives us to poverty, hiding, prison. And as I talk of prison, in 2006, I was arrested in possession of heroin meant for my personal use. And today I stand here, not because I stopped using drugs, but because I stopped to be a victim, and I want to be a contributor to the war against drugs. Because war against drugs is war against the people. War against drugs is war to control other people, to listen to one person. And as people who use drugs, we refuse to be controlled. We want to control the system. We say this very clearly, that we are just not asking for excuses or sympathy, but we are just asking for the same rights as everyone else. We deserve the right to be respected. We deserve the right to speak for ourselves and be heard.
We deserve the right to health care without prejudice. We deserve the right to employment and work because we are taxpayers. We are citizens of countries. We are people's families. We also deserve our skills to be nurtured and have families and have the pursuit of happiness. It is time to divest from drug war and invest in health, in justice, and in community. We believe it is time to shift our resources and our focus from punishment to possibility. In many African countries, government spends more resources on policing the people who use drugs. Imagine if a fraction of what is invested in controlling people who use drugs could have been put in other harm reduction, community-led services, economic alternative for the people who are trapped with poverty and stereotype due to exclusion. There are successful examples. One of it is the Colombian resolution. A few days ago, I was in Ghana, interacted with a civil servant who is a community member, and the government still maintains his position. We have seen Colombian resolution being voted by the Côte d'Ivoire in Africa. So we can say there are progress. We've seen in Senegal, OAT program integrated in public health service. And we've seen also in South Africa, the community-led, without funding, reaching to their own people day in, day life to exchange the lives of the people. We really need to explore these gains. We call governments, funders, and international agencies to divest from drug war and invest in health, justice, and community care. That is how we build a safer society, not through incarceration, but through inclusion, not through stigma, but through solidarity. It is also time, as we speak about the Global South leadership, to understand the most transformative and innovative leaders of harm reduction today. They are coming from Global South. And they are complemented from the Global North. From the community-led networks in Africa, Asia, Latin America, all these complemented from the Global North by the umbrella of international network of people who use drugs. This is not just about geographical representation. It is about power. It is about who sets the agenda. It is about who holds the microphone and speaks. It is about who receives funding. It is about who is an expert. We challenge the global harm reduction community to do more than including the voice from the Global South. We must center the voice and more so follow the lead of the people who use drugs. We must listen to the people who use drugs. We must listen to the community-led organization working in informal settlement without electricity, without internet, but with deep passion and community trust. We must recognize the expert of people with lived experience who are designing intervention that actually work. We must redirect funding and decision-making powers to the community. However, we still face struggle
because we have donors who oftenly allocate resources to organizations that have polished proposal and extensive paperwork. This overshadowing the grassroots initiative that genuinely impact the lives of people who use drugs. This misalignment results from a donor environment which they prioritize form over substance, leading to limited resources for programs and services led by the community, particularly the community of people who use drugs. African Network of People Who Use Drugs emphasize that there is an urgent need to shift funding strategies towards more direct, flexible, and long-term model encompassing core cost essential for sustainability to community-led networks. However, in practice, some of the only donors that provide this flexibility are the Robert Carr Fund and Love Alliance. Unfortunately, these funders are under threat. We all remember last year, Robert Carr faced very liquidity crisis, and today, Love Alliance, which has been there for 5 years, supported by Dutch Ministry of Foreign Affairs, is ending this year with no clarity of its continuity. The shocking news also in the home of harm reduction in Netherlands, Mainline is also struggling. We must do something. And for this one, we call for solidarity, because this struggle, it's not about the global south and the global north. It's not about who have it and who don't have it. It's about all of us. So we call for solidarity across the continents. In Europe, in Africa, in America, in Asia, we call for solidarity. The struggle we face in Africa are not so different with the struggle faced in Latin America, in Asia, and indigenous territories and racialized community across the world. We all face systems that prioritize punishment over healing. We all face criminalization, stigma, and state violence. We all face funding models that value deliverables over dignity. But we also share a vision of a world where drug policy is rooted in justice, where people who use drugs are not seen as problems, but to be solved, but people with lives, stories, rights, and contribution to this society. A world where no one is disposable. This is the vision that brings us today in Bogota. We are in Bogota because of this vision. Let us not live here with only reports and recommendations. Let us live here with a commitment to one another, to the community we serve, to the community we belong to, and to the global movement of harm reduction. Finally, it is good for us to be reminded that there will be nothing for us without us. Because as people who use drugs, if we are not at the center, if people who use drugs are not the one leading, then harm reduction becomes another form of control. But when we lead, when we are trusted, when we are resourced, then harm reduction becomes
a radical, loving, and a transformative force. We invite you, our friends, our allies in Colombia, across Latin America, and around the world, to walk with us, to share strategies, to share power, to share dreams together. Let us be reminded that the people who use drugs are not sick people. Rather, we are leaders with equal and liberal partnership that is intentional and solution-based. Let us divest from drug war. Let us invest in health. Let us invest in justice. Let us invest in community-led organization. I thank you. Muchas gracias. Thank you, Ahmed. That was a lovely and wonderful and powerful way to close. In closing, because I know everyone, we need to move on, but I just want to say that the drug user movement and the drug policy reform movement are rooted in the one core thing, that is, we take care of each other. We will continue to take care of each other and share the things that keep us safe. So I invite you to continue enjoying Bogotá and enjoying the conference, and see you all around very soon.